Wah, malah ngejedor ya. Miring ke timur. Jadi ya. Yes, mari kon kak, mesin kak nih kak. Mari kon. Kare pasang tutup ah. Tutup kera gitu ya bobo. Tahu uji coba lagi bro. Rencana lagi coba boleh lakun. Kajuk lampok. Bahoni nih kak. Coba ini kak. Hah? Boleh. Ngecet boleh lagi.